सांगात मातशें आमकां आमी सकाळी तुमच्या खातीर रावला. आमकां हांगा तुमी दवरला आतां मातशें धांवनाका. चड कांय नाशिल्लें. देर वॉज ओनली इशू इज जालें. एकूच मिनीट आपली बाईक they are supposed to check everything and that process they will start from 26th October. आणि नवीन वोटर्स कोण जे एनरोल करपाक जाय त्या खातीर तेंची स्पेशल 2 शेनवार आणि 2 आयतार BLO आपल्या पोलिंग बुथाचेर बसतलो तेंची नांवां घेवपाक. ही 2 गोश्टी आशिल्ल्यो. 2 गोश्टी जरी आमकां लॅटरांनी कळयली तेंकां स्वता आपोवन आमकां कळोवपाक जाय आशिल्लें. बाकीचे तुमचे कितें कन्सर्न आसा ते आमी रिक्वेस्ट केला तांकां ऑफिशियली तुमकां कळोवपाक आनी तेंचो नोडल ऑफिसर आसा तो तुमकां ब्रिफींग तुमकां कितें जालें आयज एक रेस केल्लो जॉयंटली रेस केल्लो बाबा आल्तीन बाबांनी आमी तुमकां खबर आसतलें की मुर्मो गांवाचे BLOs जे आमी परते परते रेस केल्ले. एक गूड न्यूज इज दॅट वी हॅव बीन टोल्ड नाव की ऑल द BLOs हॅव बीन रिप्लेस्ड. मोर्मुगांव ACचे जे आमी जॉयंटली इशू रेस केल्लो काँग्रेस पक्षान तशेंच गोवा फॉरवर्ड पार्टीन की सगळे BLOs ताणें रिप्लेस केला म्हणून आमकां मिटिंगेन कळयल्लें आसा ऑफ मोर्मुगांव AC. So it's a good news that cognizance has been taken by the election commission, by the CO's office, and they have finally delivered justice. कारण आमी प्रत्येक दाखयल्ले की एकाच डिपार्टमेंटाचे कशे तरेन थंय BLOs घाल्ले हे आमी दाखयल्ले. सो आतां क्लियर एक बरें जालें की तांच्यांनी आतां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे घालून तांच्यांनी सगळे चेंज केल्ले आसा आमकां कळयलां. बट वी वील क्रॉस चॅक इट विथ आवर पीपल इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी कितें सांगला तुमी तांकां? एक म्हणल्यार नवीन जी वोटींग मशिनां आसात ती आयल्यात M3 म्हणजे गोंयांत ती पयली फावट यूज कमिंग फ्रॉम कर्नाटका. सो ते मशिनां आयल्यात काल ऑलरेडी आनी ऑक्टोबर 26 तारखेच्यान FLC स्टार्ट जातले वीच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस फॉर द इलेक्शन. म्हणजे फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द EVM मशीन्स. आनी द प्रोसेस मायट गो ऑन टू 4 to 5 days. नॉर्थान हांगा खंय तरी जातलें आनी सावथान ओल्ड कलेक्टरेटान जातले. जे मशिनां आसा प्रत्येक मशिनां जी आसा बार कोडिंग करून मशिनां चॅक केल्ली चॅक करतले ते आनी ताच्या नंतर वीच मिन्स इलेक्शन प्रोसेस हॅज स्टार्टेड. कारण आतां आमकां पिरियॉडीक आनी कंटिन्युअस आतां आमकां मिटिंगाचे डिटेल्स येवंक लागल्यात. आय थिंक ऑन टायम प्रॉब्ली January end or February 1st or 2nd week. काँग्रेस पार्टीने डिमांड केल्ली की पुन्हा what is exactly that status? It was made by the president. You asked the president, but I'm happy with him. Whenever I raise any issue, No, but president is not has not informed you when you have come for the meeting. I said let the president make the statement on that issue. तुमी हॅपी आसा तेंच्या कामार? I'm very happy, and whatever I raise, आमकां तें केलां. आतां लास्ट टायम हांवें ताका मागिल्लें आतां आमगे दुर्गादासान बाबा सांगिल्लें ते भशेन की आमची मुर्मुगांव आमचे वायस प्रेसिडेंट आहा तेगे एक कॉमन हें आसलें प्रॉब्लेम आसलें थिंगा BLOs पळय आहाय ते फ्रॉम वन डिपार्टमेंट ते आमी तांकां चेंज करपाक मागिल्लें. तुमी हॅपी आतां तुमचो प्रेसिडेंट कित्याक हॅपी ना? Each one has their own difference. पूण काँग्रेस पार्टीक लागून तू रिप्रेझेंट काँग्रेस पार्टी न्हू सर. दुर्गादास you will convey what this, is you your will convey this, you are happy with that म्हणून same president. and will you ask See, him I'm to withdraw? always telling this. See, now whenever I raise this issue, see, मगे popular every meeting I used to tell them, बाबा ते आमचे प्रॉब्लेम आमचे वर्कर बॉब मारतात थिंगा आमचे लिडर बॉब मारतात थिंगा एकूच पॉवर डिपार्टमेंटांतल्यान थिंगा BLA आसता. So finally he has agreed. He has promised me last meeting. And he told me that before next meeting I will change it, and we have got it changed. This was a big satisfaction. This is okay. This is for Mormugaon. No, there was but issue is a Kunal. See, this is what. Secondly, we have asked for this document, result. So the state document, Kunalan Kela, he has done it. With all the results of the last elections, information which has been done today, he has given. Sir, this is a normal process. This is not a definitely. As far as Kunal controversy is concerned, it has been made amply clear. In fact, we place on record good work which is done by Kunal. And we all there was also representative of MGP also. MG only. Yeah. No, my question is to you, sir. Will you ask Girish to withdraw his complaint now, since you are happy? See, he is my president. I am only a senior vice president. How can I ask him to withdraw? No, because he may have his own reasons. See, he is above me. I have to admit that because he is my president. He is having complaint. Sir, I can definitely convey that whatever demands we have made in the last meeting,
that he has So fulfilled. whatever he may have his own reasons, you are correct. तुझ्या own reasons, but finally party is personal कोणाची न्हू. Definitely, but So you तो कितें रिपोर्टर इतना तें see, सारकें न्हू सर. हांवें मुगे रिप्लाय सांगिल्लो ताका. Okay. See, what is my I have to. Okay. But you are happy. I'm happy. Definitely, I have nothing. Start an addition or deletion of names from November 1st to November 30th for the elections. Third is they have appointed something known as Divyang Mitras, which is a very, very good step from the Chief Electoral Officer. They have identified Divyang Mitras booth-wise. Until date, they have appointed approximately more than 500 in the state. Which is a good, and they are going to identify more Divyang Mitras, and they are going to appoint Divyang Mitras to assist the special Divyang people so that they come out and vote. And those Divyang Mitras who are government servants are going to encourage them booth-wise and part-wise. So how many machines are from this? Is any number has been told? So whatever number as per their this is come, but machines have arrived yesterday in a proper convoy, police protection from Karnataka, and the machines are going to be used here for the 2022 polls. So what is the difference they told you about this machine? It's better. It's a high-end version, a better version where it's easy technically. They will inform you the technical part of it, but there are higher-end versions. So every year we have mobile upgrades. So same way it is. It's a higher version of the EVM machine, M3. Those machines being used first time in Goa? Yes, first time in Goa. This M3 machines, M3 voting machines will be used first time in Goa, and they have arrived. And the first level checking of the machines will start from 26th of October. पार्टी त्या मिटिंगेक BJP, काँग्रेस, NCP, गोवा फॉरवर्ड आणि MJP ह्या 5 पॉलिटिकल पार्टीचे जे प्रतिनिधी हजर आसले आणि त्या प्रमाणे आमी तांकां प्रोग्राम जो सांगला तो पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल फ्रॉम 1st नोव्हेंबराक जातलो मागीर फायलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स फ्रॉम 1st नोव्हेंबर 2021 टू 30th नोव्हेंबर 2021. मागीर आमचो स्पेशल कॅम्पेन डेट आसतली ज्या जाग्यार आमचे BLO जे आसा बूथ लेवल ऑफिसर ते पुलीस स्टेशनांनी उपलब्ध आसतले ते 20 नोव्हेंबर आनी 27 नोव्हेंबर आनी 21 नोव्हेंबर आनी 28 नोव्हेंबर. डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स जाल्ल्यो 20th डिसेंबर आनी फायनल पब्लिकेशन जो रोल आसतलो तो 5th जानेवारी. आमी तांकां हेवूय सांगलें की आमची जी EVM आनी VVPAT जी मशीन जी आसा ती ऑलरेडी आयल्या आनी फर्स्ट लेवल ऑफ चॅकींग जें आसा FLC जेका आमी म्हणटा ती स्टार्ट जाल्ली. आनीक बाकीच्यो त्यो तांच्यो ज्यो नवनव्यो सूचना आसल्यो किंवा ज्यो त्यो आमी नोट केल्या तांणी ज्यो हाजे पयलीं जे आमकां रिफरन्स केल्ले तेजे ऑलरेडी आमी तांकां सोल्युशन दिलां. सो इन शॉर्ट जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा आमी ज्यो कितें रिक्वायरमेंट केन्ना किंवा ज्यो आमी स्टेप्स घेतल्या रिविजना खातीर ज्यो आमी स्टेप्स घेतल्या त्या खातीर ते सॅटिस्फायड. ओके. इंडिपेंडंट MLA आसात तेंचे कितें तेंकां पार्ट ऑफ इट तेंचे कशें आसता जस्ट टू इन्फॉर्म देम. आमी फक्त रेकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा तांकांच ह्या मिटिंगाक आपयता. आनी इफ दे वॉन्ट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडंट MLA इन्फॉर्मेशन रिगार्डींग वॉट ऑन ऑल दीस थिंग्स EVMसाचेर मागीर पोलिंगाचेर सगळें आतां इन्फॉर्मेशन ना इंडिपेंडंट जर कोण आसा लायक इंडिपेंडंट कोण आसा म्हणटा तें क्लियर कांय ना. लायक MLAs आहा पळय इंडिपेंडंट MLAs इंडिपेंडंट MLAs तांकां खबर आसपा खातीर हय बिकॉज ना ही जी मिटींग आसा ती बेजिकली फॉर रेकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी. नो पण फाल्यां समज तूं MLAs इंडिपेंडंट आसा तांकां इफ दे ऑल्सो वॉन्ट द सेम इन्फॉर्मेशन सो तेंचे प्रोसिजर कितें काय आमचे कडेन येवपा जाता तांकां कोणें कांय जर इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार वी आर अवेलेबल not only MLA, everybody, if you want to see the all information. सर आता हे चार पार्टी कितें तेणी सजेशन सजेशन Any specific suggestions? स्पेसिफीक सजेशन ताणें कांय करूं ना पूण तांकां तो प्रोग्राम आमी सांगलो आनी फुडलो जो प्रोग्राम आसा दे वर सॅटिस्फायड विथ द प्रोग्रेस ऑफ द BLO issues. BLO इश्यूज जो ताणें रेज केल्लो जो वास्कोचे ते ऑलरेडी आमी अपॉयंट केले जे कितें शक्य आसा न्ही त्या जाग्यार आमी सबस्टिट्यूट केल्या. Is the commission also keeping an eye on this bogus voting or something? Voting जे हिंगाय voting आसा तेंचे दुसऱ्या स्टेटीन आसा पळय तेजे बिकॉज दे हॅव बीन नंबर ऑफ इश्यूज जे प्रेस मिडियानी येयलेले आसा अशे आतां इलेक्शन येता ओन्ली ना वोटिंग स्पेसिफीक जर कोणें जर हें केलें बिकॉज देन दे वूड अप्लाय फॉर डिलिशन
पयलीं ऑब्जेक्शन फायल करचें पडटलें आनी दे हॅव टू अप्लाय फॉर डिसिजन. पूण अशें ज्यो कितें कितें ज्यो एप्लिकेशन आमचे कडेन आसा त्यो डिसायडेड बिकॉज इलेक्ट्रल रोल तुमचो 5th म्हणल्यार तुमी रेडी करता. चालू आसा न्ही. सो म्हाका दिसना की अशें बोगस तुमी जशें म्हणटा की आमी म्हणना इन्फॉर्मेशन काय म्हणटा बिकॉज कम स्पेसिफीक जर कोणी जर पॉलिटिकल पार्टीज किंवा कोणी तरी हाडून दिलें जाल्यार ताणें डिलिशनाक एप्लाय करपाचें आनी वी आर डिसायडींग आफ्टर वेरिफिकेशन वी डिसायड द एप्लिकेशन. सर हे मिशीन्सचे ते न्यू मिशीन्सचे कितें डिफरन्स आहा ओल्ड हेतून? त्यो मशीन्स फ्रॉम आमी बेळगांवचे हाडला. टोटल न्यू कितें आहा ते लेटस्ट कंप्लीट कितें? मशीन्स. सॉरी Is it just routine machines or any specific machines? No, these are the machines used by the commission. Already used. ह्यो पळय कर्नाटकांतल्यान यूज केल्ले. सो these are used machines. But Goa will be using first time this machine. गोंयांत टोटल कितले आसा? आमी ज्यो मागल्या त्यो 2300. So both not Goa South. By when this whole procedure could be ready, like electoral to January 5th कितें म्हटलां, everything, so that you are prepared for elections totally. आमची तयारी चालू जाली न्ही. ऑलरेडी तयारी चालू जाली. सो मागीर FLC ही मशिनाची सो रोल आमचो रेडी आसतलो. एंड देन जें कितें नोटिफिकेशन आसतलें इलेक्शनाचें सो बाकीचें आमचें ट्रेनींग बी चालूच आसा. चालूच आसा. FLC केन्ना जातलें फर्स्ट? FLC फ्रॉम 26 ऑक्टोबर टेंटेटिवली. 26th October. And that is only one FLC or आनी 2-3 आसता? आनी आसता. कितले आसता मॅक्सिमम? आनी सेकंड लेवल चेकिंग आनी तें आसता. Sir, just a few word English. Political parties to inform them about special summary revision. Our publication of draft will be on 1st November. Finding claims and objections from 1st 11/2021 to 30th 11/2021. Special campaign dates on 20th 11/21 and 27th 11/21. 21st 11/21 and 28th November 21. The disposal of claims will be done on by 20th December, and the final publication of roll will be done on 5th of January. Political parties who represented today are BJP, Congress, NCP, Goa Forward and MJP. So if any more party has registered on the upcoming Goa election, political parties has registered. New political parties have been New registered. political parties जो आसा they registered हांगा करता ते. No, new Election येयले तो ready. TMC हे ते सगळे. TMC is already it's a national party. पूण ताचो एड्रेस बी अजून आमचे कडेन येवना. रजिस्टर्ड आमचे रजिस्टर्ड जे ऑफिस आसा हां ते आमकां अजून येवना. TMCचे अजून काय येवंक ना. TMC अजून येवना. बट सिन्स दे आर रजिस्टर्ड एज अ नॅशनल पार्टी दे आर नॉट कॉल्ड सो तुमकां एड्रेस तुमकां इन्फॉर्मेशन येयल्या म्हणटकूच आपोवप मागीर. No, TMC they should have त्यांचे ऑफिस आसपाक जाय. ऑफिस एड्रेस आसपाक जाय. ओके तांचे कडेन कॉरस्पॉन्डन्स करपाक हां they have to give us the address. office address. So once they have a office address here, then they will be But called. आमी कॉरस्पॉन्डन्स तांचे कडेन करता. ओके फाटल्या दिसांनी कितले दीस इश्यू जाला आरजीचे आजीचे कितें न्हू लेटर येयला कितें तुमचे कडेन कांय कॉरस्पॉन्डन्स कांय ना आमचे कडेन रजिस्टर आयच्या दिसा देखून रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी इवन लेटराचे काय येवं ना ते बिकॉज रजिस्टर करता इलेक्शन कमिशनाक. हां सो वन्स फुली रजिस्टर दे सेंड यू अ लेटर. कोण तुमच्या इलेक्शन कमिशना कडेन एक फावट रजिस्टर जालें म्हणून हिंगा मागीर कॉरस्पॉन्डन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी जो हें करता देन दे सेंड आउट द लिस्ट आमचे कडेन येता. ओके Thank you.